Good morning! For today's video guys, maghimot taog dragon fruit with banana shake. Mora niyong pamaho guys. Churot pero tataod kano bahaw. Bitaw, magpa-healthy na mi gamay guys. Kay gores na ba? Pero gamay ra. O karon nag-prepare ko sa mga ingredients. O ibutang nimo sa blender to blend, then ice and almond milk para dish si jaka tamis. Charan! Ang sarap naman nito. Cheers! Guys, kung naamay suggestion nga lami i-shake, please comment kay ato himuon. Bye-bye!